Assalamu alaikum everyone and I welcome you all to the very first episode of Zameen Success Stories. मैं हूँ आपकी होस्ट वर्दा खालिद और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट रबिया अफशा जी. सो मैं और रबिया लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम दैट इज़ ज़मीन सक्सेस स्टोरीज़. व्हाट इज़ इट? इट इज़ बेसिकली अ शो जिसमें हम आपको उन प्रोजेक्ट्स की जर्नीज़ के बारे में बताएंगे जिनको ज़मीन.com ने बहुत सक्सेसफुली माशाल्लाह डिलीवर किया डिस्पाइट ऑल द हर्डल्स. तो आज रबिया हम कहाँ मौजूद हैं? आइकॉन वैली फेज़ 1 के अंदर. बिल्कुल. और रबिया इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए बड़ी एक्साइटेड भी हैं. ये माशाल्लाह पहला प्रोजेक्ट था जो ज़मीन.com ने ऑन बोर्ड किया था और रबिया क्योंकि एसोसिएट डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स हैं तो बड़े अरसे से ज़मीन.com के साथ मुंसलिक हैं. सो हम आपको इससे पहले कि आगे की तरफ लेके चलें हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देंगे कि व्हाट आइकॉन वैली इज़. मेन ड्राइव इन रोड की बेहतरीन लोकेशन पे वाक़ रिंग रोड से महज 4 मिनट की दूरी पर, मोटरवे तक आसान रसाई और शौकत खानम हॉस्पिटल से चंद मिनट की मुसाफत पर एक महफूज गेटेड कम्युनिटी आइकॉन वैली फेज़ 1, जहां आप पाएंगे 24/7 सिक्योरिटी एंड पावर बैकअप सिस्टम, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, गोल्फ कोर्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जामिया मस्जिद, जिम्नेजियम, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, डेडिकेटेड स्पेस फॉर कम्युनिटी सेंटर और कमर्शियल बिल्डिंग के अलावा बहुत कुछ. 5 से 11 मरला के लग्जरी विलास, 2 से 3 बेड के डिज़ाइनर अपार्टमेंट्स. आइकॉन वैली, कल का ख्वाब, आज की तकमील. सो एज वी सॉ द ओवरव्यू, अब हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसकी जर्नी के बारे में, और हमें इससे बेहतर रबिया से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता. सो रबिया, स्टार्टिंग विद द लोकेशन, हम इस टाइम माशाल्लाह से बैठे हुए हैं आइकॉन वैली के अंदर. सो किस लोकेशन पे है ये प्रोजेक्ट? आइकॉन वैली फेज़ 1 लोकेटेड है राइविन रोड पे. तो मुझे ये बताएं कि जब हम एक प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड करते हैं या हमने आइकॉन वैली को ऑन बोर्ड किया तो किस तरह के अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होते हैं और क्या इनिशिएटिव था जो ज़मीन.com ने लिया? फॉर अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जनरली हम ये देखते हैं कि जितनी हमारी LDA, लेस्को, वासा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, ये वो अथॉरिटीज़ हैं जिनसे कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या सोसाइटी की अप्रूवल मैंडेटरी होती है. सो हमने भी यही किया कि जब इसको हम ऑन बोर्ड करने लगे तो हमने इन सारे डिपार्टमेंट्स की अप्रूवल को चेक एंड वेरीफाई किया सो दैट हम एक अच्छी ऑथेंटिक प्रॉपर्टी अपने क्लाइंट्स के लिए लेकर आएँ. तो हमें ये प्रोजेक्ट जब मिला था तो किस फेज़ में था ये अपनी डेवलपमेंट के, और वहाँ से हमने इसे कैसे उठाया, क्या हमारे हर्डल्स थे? वेल वी टुक इट ऑन बोर्ड इन 2016. उस पॉइंट इन टाइम के ऊपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी वाज कंप्लीटेड. हमने ये देखा कि ये मेन रोड के ऊपर लोकेटेड है और राइविन रोड के ऊपर कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसका फ्रंट इतना ज़्यादा हो. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. उसके बाद हमने देखा कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटेड है, डेवलपर का विजन है और ये ज़मीन के विजन के साथ मैच करता है. सो हमने जब इसको ऑन बोर्ड लिया तो इट वाज लाइक अ लैंड और अभी इट इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू. तो इसमें फैमिलीज मूव इन कर चुकी हैं रबिया? देयर आर अराउंड 500 प्लस फैमिलीज हु आर हैप्पीली लिविंग ओवर हियर. और ये जो भी फैमिलीज हैं, द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि दे आर हैप्पी क्लाइंट्स एंड दे आर इन्वेस्टिंग विद अस इन अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल. तो रबिया, इस सारे प्रोसेस में हमारे डेवलपर के साथ जो हैं वो कैसे रिलेशनशिप्स रहे और क्या हम कोई मज़ीद ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे सेम डेवलपर के साथ काम करें? Icon Valley Phase 1 was a success story not only for Zameen.com but for the Icon developers as well, right? Keeping that thing in mind, Icon developers ने plan किए अपने other projects with Zameen.com. मतलब माशाल्लाह ये इतना successful गया कि they came up with new projects. Exactly. So अभी अगर मैं आज की डेट में बात करूँ तो we have signature by Icon, Icon Valley Phase 2 where we have townhouses, we have mixed use building, commercial and apartments, and we have another project which is Icon Homes. इसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बड़ी है, उस पर कोई कैपिटल गेन्स आए हैं? यहाँ पे बेसिकली हमने 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ ऑफ़र की थी. 1 इंडिपेंडेंट विलास और दूसरी थी अपार्टमेंट्स 2 and 3 बेडरूम. अगर मैं विलास के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हमसे जिन्होंने बाइंग की थी 8-9 मिलियन के अंदर, वही प्रॉपर्टी अप्रॉक्सीमेटली कोई 13-14 मिलियन पे चली गई है. एज़ फार एज द अपार्टमेंट्स आर कंसर्न, जिन्होंने हमसे बाइंग की थी 3-4 मिलियन में, वो सेम प्रॉपर्टी 5-6 मिलियन पे चली गई है. सो यू कैन सी द कैपिटल गेन. वील हैव आवर गेस्ट विद अस जो कि हमारे डेवलपर हैं एंड देन वील टॉक टू देम एंड वील नो कि उनके लिए जो है वो क्या चीज़ है जो इस प्रोजेक्ट को सक्सेस स्टोरी बनाती है.
بات کریں گے ہمارے پہلے گیسٹ سے جو کہ ہیں جی محمد عفان صاحب, اور یہ ڈیولپر ہیں آئیکن ویلی کے, جو کہ ماشاءاللہ وہ پروجیکٹ ہے جس پہ آج ہم سکسیس اسٹوری کر رہے ہیں. سو سر وی ویلکم یو آن دا فرسٹ ایپیسوڈ آف زمین سکسیس اسٹوریز. ماشاءاللہ ہم نے آئیکن ویلی سے ہی شروعات کی ہے کیونکہ یہ پروجیکٹ واقعی ایک سکسیس ہے ٹیم زمین کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی. تو آپ کے پرسپیکٹو میں ایسی کیا جو ہے وہ خاصیت تھی جس نے اس کو سکسیس اسٹوری بنایا؟ بیسیکلی تھوڑا سا میں انٹروڈکشن اس کا کروانا چاہوں گا. اٹس این اوورسیز انویسٹمنٹ جس کو کاشف صاحب اینڈ ضیاء صاحب اون کرتے ہیں. 2014 میں اس کو ایز اے اوورسیز مارکیٹ کے اندر اس کو ہم نے لانچ کیا, لیکن اس کی تھوڑی بہت سیلنگ کے بعد ہم نے اس کو لوکل مارکیٹ میں بھی ہم نے اس کو پروموٹ کیا. اس کے بعد 2016 کے ساتھ 2016 میں ہمارا اور آئیکن ویلی کا اور زمین کا سفر جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا, اور ایکسکلوسیولی زمین نے اس فرسٹ پروجیکٹ جو زمین نے سب سے پہلے اس کو مارکیٹ کیا, ایکسکلوسیولی مارکیٹ کے اندر لانچ کیا, اور الحمدللہ اس کے بڑا اچھا ہمیں کامیابی ملی, جس میں ہم نے اسٹارٹ میں 50% کے اوپر قبضہ دیا اور تقریباً 1 سال کے پیمنٹ پلان کے ساتھ ہم نے اسے آفر کیا. زمین نے اس کو ماشاءاللہ بڑے اعتماد کے ساتھ سیل کیا, اور اسی اعتماد کے ساتھ الحمدللہ ہم نے بیفور ٹائم اس کو ڈیلیور کیا کلائنٹس کو, اور الحمدللہ یہاں پر آپ اس کی اے سکسیس اسٹوری کہ آج کی ڈیٹ میں اب یہاں پر مور دین 400 فیملیز جو ہیں یہاں پہ رہائش پذیر ہیں. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے کلائنٹس جو ہیں ہمارے اوورسیز ہیں ان کو بہت سارا اعتماد ملا, اور جب فرسٹ ٹائم انہوں نے انویسٹمنٹ کی, اور اس وقت اگر وہ دیکھا جائے تو ان کی پراپرٹی کے حوالے سے تو ان کی پراپرٹی بھی ایک ان سیو ہینڈڈ اور ان کی انویسٹمنٹ بھی سیکیور ہے. تو آنے والے وقت میں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں پروجیکٹس کے حوالے سے کہ جی آئیکن ویلی میں کوئی نیا پروجیکٹ ہے تو ہمیں ضرور بتائیں, کیونکہ دے نوز اباؤٹ کہ انویسٹمنٹ اور پراپرٹی ان کی جو سیو ہے. بالکل, اور ان کا یہ پوچھنا ہی ایک سکسیس ہے بالکل ایسے کہ وہ اتنا اعتماد رکھتے ہیں. یہاں پہ میں ایک کویشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم نے اسٹارٹ کیا 2016 سے, اور الحمدللہ ابھی بھی ہم بہت سارے پروجیکٹس آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. سو میرا ایک کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کا زمین کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا گیا, آپ کی سکسیس کے اندر زمین کی کیا کنٹریبیوشن ہے, اور آپ اس پارٹنرشپ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ اٹس موونگ سیٹسفیکٹری. الحمدللہ اس میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا لائک صاحب کا, باسل صاحب اینڈ حافظ عثمان صاحب, جنہوں نے ٹیم کو ڈے فرسٹ سے, کیونکہ ہم جانتے ہیں انہوں نے گرو اپ کیا, اور یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ آئیکن ویلی کے پروجیکٹس کی ایکسپینشن کے ساتھ ساتھ زمین کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں. تو آئیکن ویلی میں ہم نے ایکسپینڈ کیا, آئیکن ویلی فیز 2 میں, آئیکن ہومز میں اور سگنیچر میں, جسے زمین آلموسٹ 75% آف دا انوینٹری وہ سولڈ کر چکا ہے. اور فیز 2 کے اندر مزید انہوں نے 2018 کے اندر جو ہیں وہ پلاٹس جو ہیں وہ سیل کی, اور اب مزید اس کے اندر کمرشل آؤٹ لیٹس اور اپارٹمنٹس جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں. تو زمین کے ساتھ جو سفر الحمدللہ کافی سکسیزفل ہے اور آگے چلتا بھی جا رہا ہے, اور اسی بلکہ جتنی بھی آگے پروجیکٹس کے اندر ڈیولپمنٹس ہیں اس کو زمین کے ساتھ بیٹھ کے ہی ڈسکس کیا جاتا ہے, اس کی فیزیبلٹی کو رن کیا جاتا ہے. اس کے بعد اوبویسلی زمین کے ساتھ ہی اس کو فیوچر میں ہم اس کو لانچ کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں انشاءاللہ. سر تو یہ جو پروجیکٹ ہم نے ڈیلیور کر دیا ہے, اس میں ہم فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ اپ گریڈ ہوگا, اور ہم کیا پرووائڈ کر سکتے ہیں ان فیملیز کو جو وہ یہاں رہ رہی ہیں؟ دیکھیں, ہمیں فردن کیونکہ یہیں پہ ہم بیس بھی کرتے ہیں اور پروجیکٹس بھی سارے ایک ہی روڈ کے اوپر ہیں, تو ہمیں کلائنٹ سے فردن فیڈ بیک جو ہے وہ ملتا رہتا ہے. اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہے. اگر میں بات کروں اوورسیز کلائنٹ کے حوالے سے تو بہت ساری سروسز ان کو بھی دی جاتی ہیں. ایون اگر ہم دیکھیں بہت ساری پراپرٹیز یہاں پر ایسی بھی موجود ہیں جس کا رینٹ کلیکٹ کر کے ان کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کیا جاتا ہے, اینڈ دے ٹرسٹ اس, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کے گھروں کی مینٹیننس, وہ مطلب اس کو ہم مکمل طور پہ ان کو اعتماد ہے. ایون کچھ تو میں فریلی بات کروں گا کہ ان کی کیز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ان کو کسی قسم کا لیول آف کانفیڈنس, کسی بھی قسم کا ان کو اس کے اوپر کوئی ان کا کانفیڈنس شیک نہیں کبھی ہوا. جب آتے ہیں ان کو ایک طرح سے کانفیڈنس ہی ملتا ہے, اور اس چیزیں ان کو امپروو ہی ملتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایون فیز 1 کے اندر بھی روڈ اسٹرکچر کے علاوہ اس کے اندر سٹنگ اسپیس, کرکٹ پچ, بیڈمنٹن اور مزید بہت ساری اور امینٹیز ہیں جو ہم ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری ایک بلڈنگ اس وقت پینڈنگ میں ہے, اس کے اندر بہت ساری امینٹیز ہم نے پلان کی ہیں. فیوچر میں انشاءاللہ یہاں پر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے. عفان صاحب, میں اس سے یہ دیکھ رہی تھی کہ ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایڈ آن کی ہیں
कमिटमेंट से हमने ज़्यादा डिलीवर किया, जैसे अभी आपने बताया, तो आई थिंक दिस मेक्स इस एक सक्सेस स्टोरी। और क्योंकि ये रबिया हैं, आप मतलब इनके पास भी क्लाइंट का काफ़ी फीडबैक आता है, जो क्लाइंट्स हमने कमिट नहीं भी किया, हमने क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो हम उनसे डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में एक क्वालिटी और फिनिशेस का एक लेवल है जो क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस मज़ीद बिल्टअप करता है हमारे ऊपर के आइकन वैली से बाइंग की हुई प्रॉपर्टी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ बिफोर टाइम डिलीवर होगी। तो ये एक बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और मज़ीद इसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना टाइम दिया एंड वी होप टू कीप वर्किंग विद यू ऑन मोर प्रोजेक्ट्स। तो स्टे विद अस गाइस, वी विल बी बैक वेरी सून विद few of our other surprising guests. So welcome back everyone. आज की हमारी दूसरी मेहमान है मिस रेहाना, और रेहाना जो है वो यहाँ रह रही हैं, यहाँ की रिहायशी हैं, तो हम बात करेंगे इनसे। रेहाना, वी वेलकम यू। ये माशाल्लाह हमारा पहला एपिसोड है ज़मीन सक्सेस स्टोरीज़ का, हमने आइकन वैली से शुरुआत की है। तो क्योंकि आप यहाँ की रिहायशी हैं, तो आप हमें बताएं आपकी कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है, आपने कितने मरले का विला यहाँ ख़रीदा? मैंने स्टार्ट में तो यहाँ पे 5 मरला के 2 जो हैं अपार्टमेंट्स ख़रीदे थे एक्सपीरियंस के लिए, तो मैंने ज़मीन डॉट के थ्रू ही ख़रीदे थे और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्हें जिस तरह से डील किया, जिस तरह से मुझे अकोमोडेट किया, सारा ताउन किया, आई वॉज़ वेरी सेटिस्फाइड। ओके, उसके बाद फिर मैंने एक और एक्सपीरियंस किया, मैंने एक और घर ख़रीदा, दैट वाज वो भी लिया मैंने 10 मरले में लिया अपार्टमेंट। उसमें मुझे तो अब मुझे फिर और अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने अपनी एज के हिसाब से देखा कि आई कैन नॉट सर्वाइव स्टेयर्स, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था। सो दैट अब मैंने भी ख़रीदा है मैंने 7 मरलस का इंडिपेंडेंट जो विला है, और आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मैं ज़ाहिर है कि एक के बाद दूसरी इन्वेस्टमेंट पे तीसरी फिर चौथी, और इसी को लेके जब मेरी फैमिलीज़ यहाँ पे विज़िट कर रही हैं, तो मेरी सिस्टर हैं, वो भी मिसेस जनरल ताहिर, उन्होंने भी यहाँ पे घर ले लिया है और उन्होंने रेंट भी दे दिया, बिकॉज़ उनको ये जो यहाँ स्पेशली यहाँ का जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ वेरी नाइस फॉर चिल्ड्रन, फॉर एल्डर्स, फॉर ओल्ड्स। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। सो मेरा इसमें एक रेहाना आपसे क्वेश्चन है कि जब आप आई थी यहाँ पर विज़िट करने फ़र्स्ट टाइम, तो आपके माइंड में उस टाइम पे क्या था कि मैं जा रही हूँ मतलब ड्रीम होम लेने के लिए, वो थोड़ा सा हमसे वो भी शेयर कीजिए। मैं इनफैक्ट मैंने जब अपना घर सेल किया ना जोहर टाउन से, वो मतलब अनसेफ था। मेरे बच्चे चूँकि सारे 2 UK चले गए, एक अमेरिका चला गया, तो आई वाज अलोन हियर ना, तो दैट वाज वेरी मतलब अनसेफ प्लेस जोहर टाउन जो है। तो फिर उसके बाद आई थिंक आई विज़िट 30 सोसाइटीज़ इन लाहौर। मैं रोज़ निकलती थी, एक सोसाइटी देखती थी, रोज़ इट्स ट्रू, मतलब मैं बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, ट्रू। तो मैंने फिर एट द एंड मैंने जब यहाँ मेरे मिलने वाले कहते हैं कि है तो फासला बहुत, बट यू शुड विज़िट, उन्होंने मुझे बताया, मैंने मतलब ऑनलाइन कहीं नहीं देखा, उसने जैसे डोर टू डोर बात चलती, इसी तरह फिर मैं इधर आई, तो बस इधर आके मेरा दिल जो है ठहर सा गया ना, तो मैंने कहा मैं अपनी इन्वेस्टमेंट ना यहाँ से स्टार्ट करूँगी। आफ्टर सेल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि अभी डेवलपर का यहाँ पर किस तरह से आपकी कोई फीडबैक होता है, या आउटडोर मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से आपको सर्विसेज मिल रही हैं? मुझे तो जो है या मेरी फीलिंग है, या जब से मैं रह रही हूँ, एक फ़ोन कॉल पे मुझे यहाँ पे पूरी सहूलत मिल जाती है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने यहाँ पे बेसिकली कब बाइंग की, किस साल में बाइंग की? अच्छा, 2018 के अंदर। तो उसके बाद आपको मतलब यहाँ क्योंकि आप रह रही हैं, तो आपके लिए कम्यूट कैसा है, आना जाना आपके लिए कैसा आपको पड़ता है? मैंने इसके साथ एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, आई थिंक मैंने वहाँ भी देखा, बट उधर ना जो आप कहते हैं ना गाड़ी के बगैर, या आप अपनी चीज़ बाय करने के लिए, इवन आपका घर का कुछ छोटा सा सामान बाय करने के लिए भी यू नीड ट्रांसपोर्ट ना, तो इसमें ये सबसे बड़ी मज़े की बात है, यू वॉक एंड यू ट्रैवल। मतलब आप 2 मिनट की वॉक पे गेट पे जाते हो, और एवरी जो है आपकी क्या ज़रूरत की, उबर है, क्रीम है, जो दूसरी एक और नई ट्रांसपोर्ट चली है स्टार प्लट में क्या नाम उसका, बहरहाल वो अवेलेबल होती है। ये अप्रोच बहुत अच्छी है। अच्छा,
اور ماشاءاللہ since یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بیکاز یہ اور بھی ہمیں بہت فیڈ بیک ملتا ہے کہ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی سوسائٹی میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا خاصا ڈسٹینس اور ٹریول کرنا پڑتا ہے آپ کی پرسنل ٹرانسپورٹ کے علاوہ، تو یو کین ناٹ لیو ان. بٹ سنس یہاں پہ ان کا سوسائٹی کا فرنٹ بہت زیادہ ہے، سو دیٹ مینس کہ اگر مین روڈ سے بھی کوئی آ رہا ہے تو وہ اپروچ ود ان منٹس وہ اپنے گھر میں پہنچ سکتے ہیں. So Varda, this is what Icon Valley is all about. Amazing lifestyle, security and maintenance and so many more facilities. So all those who are watching us, یہ آج کا ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا. We hope you guys enjoyed it. انشاءاللہ ہم بہت جلد پھر ایک ایپیسوڈ لے کے آئیں گے ایک اور پروجیکٹ کے ساتھ جس کو زمین.com نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا، اور بات کریں گے ہم اس پروجیکٹ کے بارے میں اور اس کی جرنی دکھائیں گے. So thank you very much for watching us.